السلام عليكم جماعة الخير جماعة بلاد الخير. اليوم ميساج ان بتي بو ديفيرون، راح ميساج كما نقولوا على طابع عالمي. شفنا كامل التحولات ومش جرى اليوم، دونك راح نرجعوا لهذا التعليق هذا، لكن الاداب الحوار يدفعني ان ابدا بليزانفيتي قبل، اي الجمهور الذي يتكلم باللغة الفرنسية. كيفاش نتكلم لغة فرنسية بدقيقة ام دقيقتين. Avant tout, j'adresse ce message à tous ceux qui veulent être maîtres de la bien-pensance ou maîtres moralisateurs de la société, algériens, tiers-mondistes ou ailleurs dans le monde. Nous avons entendu par-ci, par-là, la France doit accompagner ou faire un travail d'accompagnement dans le mouvement algérien. Je vous rassure, nous n'avons pas besoin de cela. Cela nous rappelle un petit peu quel mouvement colonisateur vous aviez par rapport à la vision du petit noir qui devait être accompagné et tenu par la main. Et règles méthodiques et méthodologiques qui me poussent à vous dire et vous rappeler que la France n'existe plus depuis 1815. En tout cas, la France sur la scène internationale n'est plus rien depuis Napoléon, depuis Waterloo. Et si je devais pousser encore la logique encore plus loin, elle n'est plus rien depuis le traité de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Je m'explique. Tout ce qu'a fait la France en mouvements internationaux, en guerre internationale, à la suite de Waterloo, n'a été que pour la City, ou n'a été que pour la banque anglaise, ensuite américaine. À la suite de Waterloo, arrive la guerre de Crimée 1853-56. La France l'a fait pour les intérêts anglo-saxons. La guerre contre Bismarck, franco-allemande 1870, est faite par les Français pour les intérêts britanniques. La Première Guerre mondiale, ensuite la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un inversement des valeurs et des pôles internationaux. Le nouveau pôle anglo-saxon, maître financier, bancaire, économique, industriel qui va régir la direction internationale de la France n'est autre que les États-Unis. De ce jour, la France devient une préfecture américaine, un protectorat, un vassal. Donc non monsieur, mesdames, philosophe de dimanche, dont l'un est héritier et issu de notre pays, de Heinti Mushant, monsieur BHL, improvisé en 2011 ministre des Affaires internationales, et autres. Je ne citerai pas ces chantres-là de la bien-pensance. Je vous rassure encore une fois, nous n'avons pas besoin de votre accompagnement. N'est-ce pas monsieur apathique qui est devenu apathique? Nous savons très bien agir et notre destin a été depuis 1954 à 62 jusqu'à nos jours un mouvement révolutionnaire. Je vous rassure, aujourd'hui n'est pas une révolution, mais une évolution. Et le peuple est maître de sa destinée. Je m'arrête du côté français et vais vers une langue plus internationale qui est l'anglais. We the people talk to us. I'm only a citizen in Algeria. I'm not representative of political movement, but I want to let people in the world know what really happened in Algeria. What's happening in Algeria, it's popular movement with different branches of society. Old people, young people, youth, teenager, we are all against the system. Not a system that is oppressing us like a dictator system or an authoritarian system. We are just asking in a framework of family problem, and we don't need any international issue or help. We are the master of our destiny and we are the master of our problem. So I count on the administration, American administration and order in the world to let us handle it, fix it and arrange it, because we are the people, we are Algerian people. Our destiny is to be revolutionary people. And like what I say in French, it's not revolution, it's an evolution. We are growing up. It's the time of wakeness. We passed out lot of problems like civil war that count us a lot of people. That today we are still crying. So stay where you are and show us, learn from us. Show how really people wake up and take his own destiny with his hand. Para nosotros amigos en el mundo hispánico, yo quiero decir que nosotros, el pueblo de Argelia, tenemos nuestro destino en nosotros manos. En este país.
queremos more libertad, un gobierno more fidel al espíritu de la revolución de Argelia de noviembre 1964. بهذه الرسالة أتمنى أن كل العالم قد علم ما حقيقة يجري في الجزائر. إنها ليست نهضة أم ثورة، إنها فطنة. إنه المجتمع المدني الذي قام ويثور ضد حكم قيمه كفاسد وغير قادر على تسيير هذا البلاد. والآن نرجع إلى الشؤون تاعنا. جماعة، ما طلبناه قد حقق دي مانيير بارسيال، جزئيا. ما كاش عهدة 5 اوكي ويحيى استقال ام اقيل. جابوا لنا فاتشات جدد ولا قدم القديم مسخن عاودوا جبدوهم لنا من القجر. بزاف لي ديميسيون اون افالونش، اورينتاسيون جديده. قالوا لنا باللي راح يكونوا ان غوفرنمون دو ترانزيسيون. الانتخابات انولي بور لانستون، ريبورتي قال لك جوسكا لا فان دو لاني بروشين. بون كما قال الاستاذ بوشاشي، هذه الا فوز بارسيال، جزئي. هذا فوز جزئي. الآن الناس قالوا لي بصح كاين حراك حقيقة، ولكن ليس هناك تنظيم. هنا قد بدأت مرحلة التنظيم عبر جمعيات، حركات إنسانية، حركات مواطنة، حركات وطنية، أحزاب، لما لا، حركات حزبية. فعلينا كلنا أن ندرك وزننا كمواطنين في الجزائر هذه لنسالوا فيها كلنا. ما تقوليش انا ما عندي ما ندير بها، مانيش سامع بها. راك عايش فيها تسال فيها، راك عايش فيها تيو اون دات عليها كاع كيما رانا، انا لو بروميي. دونك جماعه، اذا ما كناش اورغانيزي في المظاهرات هذوما، دوك واحد لازم يبدا يشمر، باسكو المسيره راهي طويله. ما بقى لي انا نقول لكم غير تمناو الخير لهذه البلاد، واذا الميساج هذا اي بيرتينون دون مانيير ولا دون نوت، بارطاجيوه. تحياتي لهذا البلاد ولشعبه، وتلقاو الخير إن شاء الله.